May suna jud ko mabasa rin nga dokumento gikan jud sa opisina sa Papa nga nag-prove nga ang kanang misa karon nga ang pare nagatubang sa lamisa wala guna epekto. Kining dokumento ha magsuon gikan guni sa opisina sa Papa. Gitawag ning Apostoli Che Kore. Nga nagaingon diri nga on the nullity of Anglican orders. Pope Leo XIII in 1896 gikan gani ni Pope Leo XIII sa 1896 gikan gani sa opisina sa Papa ni Pintuha ang nag-prove yun nga ang kanang mga kaparian ato karong nagbisa ug kanang misa ilang atong gisimbahan karon wa gyud epekto. Ano maigsuon na wa man gyud epekto kanang atong misa ron nga binagko kanang pari ang nagtubang sa misa kay kining Anglican Church maigsuon pareha gyud ni misa sa traditional Tridentine Latin Mass katong karang misa nga ang pari magatubang sa misa pareha gyud tanan way kalainan bisag gamay way gikuhaan way gidugang pareha gyud tanan. Ang pinakadako yung diferensya ra gyud ani migsuon nganong kaning misa sa Anglican nga nahimo gyapon way epekto kay ang ilang pare ang ordinasyon gigamit sila sa ilang pare ang iyang Edward VI ang ordinasyon unya gusto ni Pope Leo XIII nga i-reorder ang ilang pare sa Anglican Church dili magi masugot ang mga kadagkuan sa Anglican Church di schism sila nga nabulag na sila sa simbahan Katoliko dili gyud sila sakop sa simbahan sa Roman Catholic Church. Mao na nag-prove may igsuon nga gi-schism man gani ang Anglican Church nga ang diferensya na may igsuon ang ordinasyon ra gyud sa pare. How come nga kining atoa karon nga ang ordinasyon sa pare di pa jud mao nya ang ilang misa gibinisaya gi-English nya ang pare nagatubang sa misa di prove dako gyud ang ebidensya may igsuon nga dili gyud na kanang misaha kanang atong karong binag-o nga misa dili gyud na valid wa gyud na epekto ng misaha bisag unsaon ba nato nag lingi-lingi may igsuon magpiyong pa ta nakahibaw na tanga kanang misaha wa gyud na epekto wa gyud na hinungdan kanang misa karong mga binag-o